मासिक धर्म समय आपण माने गछरे पानी दउछंती कि होई जांतु सावधान घटी पारे आपणक सहित बहुत बड़ अघटन। हाँ सांग माने जदि आपणक घरे केही मासिक धर्म समय गछरे पानी देउछंती ताले आज ठारू ही आपण माने तांकु मना करि दियंतु मासिक धर्म समय गछरे पानी न देवा पई। लोक माने बहुत काम करुछंती ता भितरु कौन खराब कौन भल लोक मानंकु जना नहीं हेले लोक माने बहुत किछि करुछंती जहा द्वारा कि से माने दरिद्र हो जाउछंती। लोक माने दरिद्र हेबार कारण हेउची लोक माने निजे लोक माने निज कर्म पई से माने दरिद्र हो जाउछंती भिखारी हो जाउछंती। आज आमे जानिबा एमिति कौन काम सकाळ उठी एही कार्य करिबा द्वारा घर को आसी न थाए दरिद्रता। जदि आपणक घरे दरिद्रता आसी जाइछि ताहले आपण मानंकु निश्चित भाव में ये भिडियोटा को देखिबार अछि। शेष पर्यंत देखंतु एही भिडियोटी को आपण माने मध्य बुझीजिबे कौन एमिति कार्य अछि जहा करिबा द्वारा घटिबो नाही आपणक सहित एही बळी अघटन। जदि आपणक घरे कहार अकाल मृत्यु होई जाए सबुबले झगड़ा हेउथाए अशांति लागी रहुथाए बा पैसा रोजगार करिले मध्य घरे धनर अभाव देखा दिए तेबे एही सबु नियमर पालन करंतु देखिबे आपणक जीवन रे जहाँ भी समस्या थिबो ताहा निश्चय दूर होई जिवो। सांग माने आज आमे जानिबा 8टी जिनिस विषय रे जहाँ करिबा द्वारा आम घरे केबे भी हेले दरिद्रता आसीबो नाही। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूछि मोर एक नुआ वीडियो रे। यदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो लाइक टे निश्चित भाव में करिवे। सांग माने प्रथम रे हेउछि वास्तु अनुसार घरे 2 रु अधिक छुरी बा धारुआ हस्त रखंतु नाही। एहा द्वारा नकारात्मक शक्ति बढ़ी थाए और अशांति देखा देई थाए। सकाळु उठिबा परे छुरी देखिले सारा दिन समस्यार सामना करने को पड़िबा सह धनर क्षति होई थाए। सांग माने जदि आपणक घरे 2 रु अधिक छुरी अछि ताहाले आपण माने जेते जल्दी पारुछंती ताकू फिंगी दियंतु। आउ सकाळु सोईकिरी उठिबा मात्रे केबे भी हेले छुरी को देखंतु नाही। जदि आपणक रोसई घरे छुरी अछि ताहाले ठीक अछि किंतु आपण जेतेबेले शोउचंती शोईकिरी सकाळु जेतेबेले उठुचंती सेतेबेले आपण छुरी न देखिबा आवश्यक। द्वितीय रे हेउची घरे कंटा जातीय गछ लगाइले यह अशुभ हेबा सह अकाल मृत्युर कारण होई थाए। जेउ घरे कंटा गछ थाए सेई घर विराम होई जाए। जेमिति मरुभूमि घरे सबुबले अशांति लागी रही थाए सबुबले स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा हेबा सह धनहानि होई थाए। तुलसी गछ पाखरे कंटा थिबा गछ लगाइबा उचित नुहे। जदि आपणक घरे तुलसी गछ पाखरे कंटा गछ उठिछि ताहले एबे ताकू सांगे सांगे उपाड़िकी फोपाड़ी दियंतु नहले आपणक सहित बहुत बड़ अघटन घटीजीव आपण माने जानि भी पारिबे नाही। सेथिपई आपण मानकु मु रिक्वेस्ट करूची जदि आपणक घरे तुलसी गछ पाखरे कंटा जातीय किछि गछ अछि ताहाले ताकू ओपाड़िकी फोपाड़ी दियंतु। तृतीय रे हेउची महिला माने मासिक धर्म समय रे गछरे पानी दियंतु नाही तेबे घर को अशुभ आसी थाए। यह घर को दारिद्रता आसीबार कारण होई थाए। खास करी मासिक धर्म समय रे तुलसी गछरे पानी दियंतु नाही। एही समय रे महिला को आराम करिबा उचित। सांग माने जदि आपणक घरे केही मासिक धर्म रे अछंती ताले आपण माने तांको कहि दियंतु कि घरर कौनसी भी काम न करिबा पई तुलसी गछरे पानी न देबा पई। जदि से माने तुलसी गछरे पानी देउछंती ताहाले बहुत बड़ अघटन घटी जीव। चतुर्थ रे हेउची जदि घरे भंगा पथर बा इटा पड़िछि तेबे अशुभ होई थाए। एहा सह भांगी जाइथिबा काच बासन आईना बंद थिबा घंटा घरे रखिबा अनुचित होई थाए।
ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବାନ୍ଧିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାଚ, ବାସନ, ଆଇନା, ବନ୍ଦ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଜାଲ ବାନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଲକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଘରେ ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡା, ବରକୋଳି ଗଛ ଘରର ଆଖପାଖରେ ରହିଲେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ବରକୋଳି ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଯିବ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଘର କାଙ୍ଗାଳ ହେବା ସହ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଅଧିକ ସମୟ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ କେହି ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ବା ସଜ ହେବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦେବେ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।